ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹਾਜ਼ਰ ਦੇ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੋੜੀ ਲੈਵਾ, ਜਾਲੀ ਲਵੇ, ਡੋਰ ਲਵੇ, ਛਿੱਕੂ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਾ ਲਵੇ, ਇੱਕ ਰਾੜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। कोई बंदा है हूं हाजिर है, मैक मेरे हाथ में है, उठो लगाओ। हुक्म करने का तरीका मीरपुर आजाद कश्मीर के बहादुर और गयूर लोगों ने सीखा। हमारे भी इस तंजीम के असूल हैं, ज़वाबित हैं जो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, लेकिन उसकी आज हम अहद साजी करेंगे। वो इंशाअल्लाह डैम पे जाके कानून की वायलेशन नहीं करेंगे, छोटा साइज नहीं पकड़ेंगे, पकड़े भी हैं तो उसको दोबारा पानी में डाल देंगे। जो डैम के ठेकेदार ने अलाउ किया है वही काम करेंगे। डैम वालों से भी गुजारिश है, तो शिकारी बहुत खर्चा करके जाते हैं डैम में, उसी पैसों की मछली खरीद लेना, घर में एक हफ्ता 2 हफ्ता खा लेंगे। लेकिन ये एक शौक है हम लोगों का, ये हमारी एक मशगला है। थोड़े सी एक लफ्ज और आ जाता है, ठरक है, हम इसके बगैर रह नहीं सकते। ऐसी बात है जी, सही। हम लोग इस शौक के लिए आपके पास जाते हैं, आपका मेहमान बनते हैं, आपकी पर्ची लेती हैं। आप लोग भी हमारा एहतराम करें कि आपको ऐसा काम किया जो अखलाकी दायरे में नहीं आता, तो उसकी हम कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। तलकीद उसको बाहर से तशरीफ लाए राजा ताहिर साहब जो कि मीरपुर से तशरीफ लेकर आए हैं, उनसे भी कहेंगे कि आप माइक के पास आ जाएं। जिन्हें दोस्तों इनवाइट किया है, अरशद साहब, इमरान साहब ने, बाकी कोई दोस्त है जिन्होंने नाम मैं ना जानना। बाकी माशाल्लाह बड़िया अच्छी गल्लां इन्हें कीतियां कि सब तो पहले इतफाक होना लाजमी है। इतफाक हो सी तो मेरा ख्याल है कोई भी मसला मुश्किल नहीं होने लगा, जे इतफाक ना हो सी तो कुछ भी नहीं होने लगा। बाकी मंगला डैम ने अंदर अगर किसी शिकारी दोस्त की किसी किस्म की प्रॉब्लम या मसला होना है, अस हाज़र हाँ, ताबेदार हाँ, जिस टाइम मर्जी अस रब्ता कर सकना है। और यानी कि अगर रात को टाइम ज़्यादा है इंशाल्लाह असा किसी टाइम भी कॉल कर सी, अस हाज़र हाँ, ताबेदार हाँ। बाकी बात शायद चीज़ राजा ताहिर साहब जिन्होंने आपको यकीन दिलाया है कि जिस वक्त भी किसी शिकारी को अगर कोई मसला हुआ तो इंशाअल्लाह वो आप लोगों के साथ खड़े होंगे। इसी के साथ हम अपने दूसरे मोअज़्ज़िज़ मेहमान हाजी अरशद साहब जो कि खानपुर से तशरीफ़ लाए हैं, उनसे भी गुजारिश करेंगे कि वो भी अपने अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे निहायत वाजिब एहतराम जनाब किबला मोहतरम नवीद क्रैशी साहब और जनाब किबला मोहतरम सदर मीरपुर राजा ताहिर साहब और जनाब किबला मोहतरम सदर कोटली AK एंगलर कमर साहब और जावेद नारवी साहब बनारस साहब, हमारे मेहमान और कमरान साहब। तो राय साहब ने जो बात बताई है आपको, इसी बात पर बात करूंगा थोड़ी। ये हमारे सदर हैं मीरपुर एक
اگر آپ شکاری بھائی کسی وقت دن کو رات کو کسی وقت بھی فون کرتے ہیں رایا صاحب کو، یہ پرابلم ہے، یہ مسئلہ ہے، تو ہم جناب اس کو حل کریں گے انشاءاللہ اللہ کو ہم سے۔ کوئی ٹھیکیدار صاحب کے پاس کوئی مسئلہ یا کسی آبائی قوم میں مسئلہ ہے یا پوائنٹ کا مسئلہ ہے تو جناب رایا صاحب آپ کی حل کریں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ کے حکم سے عمران بھائی، نکاش بھائی، یونس بھائی، نور بھائی اور استادوں کے استاد شہزاد صاحب نظر نہیں آ رہے، استادوں کے استاد شہزاد صاحب، تو ان کی نگری میں جناب اسی آج تشریف لیا ہے اور انہوں نے تعارف نہیں سا سکتا، کسا بندے نہ بھی تعارف نہیں ہے، نہ ہی کسا کی جاننے ہیں سوائے فون تو بغیر۔ انہاں بندیاں نال بڑی خواہشات سی بھائی جفی لائیے، آئی جفی لگی ہے تو ہوں پتہ لگ سی ہے کیا لکی ہونا ہے حسن صاحب کو صدر کوٹلی کو موقع دیتے ہیں کہ وہ بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے آپ سب ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں عزت بخشی، آج ہم کے دعوت دی۔ سب سے پہلے ہمارے سینئر صدر صاحب ہیں حضرت طاہر صاحب، ان کی نگرانی میں ہمیں بھی اپنا ایک چھوٹا سا کلب تشکیل دیا ہوا ہے جس کا نام ہے کوٹلی ایک کلب۔ تو آپ سب دوستوں سے میں گزارش کرتا ہوں آپ جب یہ دریا پر آئیں، کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہو، کوئی مسئلہ ہو، پرچی کا پوائنٹ کا، ہم آپ کے لیے حاضر ہیں انشاءاللہ، ہمیشہ آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ اپنے حق پر رہیں اور ہم بھی آپ کا ہمیشہ ساتھ دیں گے۔ پرچی کا مسئلہ ہو، پوائنٹ کا مسئلہ ہو، یا کوئی اور کوئی مسئلہ ہو، انشاءاللہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ میں اس کے ساتھ آپ سب کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب نے ہمیں بہت عزت بخشی اور ہمیں یہاں لیا ہے آپ نے اس مہمان کھانے میں۔ نوید قریشی جو کہ اس تنظیم کے سرپرست اعلیٰ بھی ہیں، تو میں ان سے گزارش کروں گا، اس سے پہلے آپ سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ بھرپور قسم کا استقبال کریں۔ آپ کے مرکزی صدر تشریف لا رہے ہیں تو کم از کم کلیپنگ کی آواز آنی چاہیے۔ آپ سب قابل احترام اور محترم دوستوں کا تہہ دل سے شکریہ۔ آج نہ کوئی بات کرنے کا موڈ تھا، نہ کوئی اسپیچ تھی، زبردستی مجھ پہ آپ نے گفتگو مسلط کر دی، تو چلے کوئی بات نہیں، چار باتیں کر لیتے ہیں۔ ویسے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آل پاکستان اینگلرز ویلفیئر ایسوسی ایشن کی بنیاد کیسے رکھی گئی۔ دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی جب تنظیم بنتی ہے، ادارہ بنتا ہے، تو اس کے پیچھے کچھ نظریات ہوتے ہیں، کچھ مقاصد ہوتے ہیں۔ مجھے آج اس مجمع میں یہ بتاتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ میں نے کام کرنے کا طریقہ میرپور آزاد کشمیر کے بہادر اور غیور لوگوں سے سیکھا۔ ڈیموں کی صفائی کا معاملہ تھا، ڈیموں میں بچہ ڈالنے کا معاملہ تھا، یا شکاریوں کی فلاح و بہبود کا معاملہ تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو ہر جگہ بے لوث پائے گئے۔ شروع میں ایک عام آدمی کی طرح میری بھی یہی تھنکنگ تھی کہ پالیٹکس ہے، گیم ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ 5-6 سال کی مسلسل آبزرویشن کے بعد میں اس نقطے پہ پہنچا کہ اگر کام کرنا ہے تو ان کے طریقے سے کرنا ہے، اگر کچھ کسی کی فلاح و بہبود کرنی ہے تو ان کے نقشے قدم پہ چلنا ہے۔ اور یہ بات میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ آل پاکستان اینگلرز ویلفیئر ایسوسی ایشن کی جو بنیاد ہے، جو ہماری بیسک ٹپس ہیں، وہ راجہ طاہر صاحب، پرویز صاحب، اپنا نور الحسن صاحب کے جو بیسک تھیم ہے اس کے اوپر رکھی گئی۔
आप तमाम शिकारी भाई, उनका ताल्लुक वाह से है, उनका ताल्लुक टेक्सला से है, हरीपुर से है या पाकिस्तान के किसी भी कोने से है। अभी मेरे इंतहाई काबिल एहतराम और मोहतरम नायब सदर परवेज साहब ने कहा कि जब वहाँ टेक्सला हसन अब्दाल के लोग किसी डैम पर जाएंगे तो वहाँ के ठेकेदार को मालूम होगा कि कोई सुलझा हुआ शिकारी आया है। मैं खुद ये चाहता हूँ, मेरी ये ख्वाहिश है कि जब पूरे पाकिस्तान में शिकारी किसी भी डैम, किसी भी नहर, किसी भी दरिया पर जाए तो वहाँ के जितने भी वो इंतजामिया हो वो कहे कि आज अपावा का बंदा डैम पर आया है। और ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब हम अपने अंदर, अपने रवैयों के अंदर इस्लाहात लाएंगे, अपने दिलों में गुंजाइश लाएंगे। ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब हम इज्तिमाई फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे। फलाह बहबूद के लिए काम ये नहीं होता कि नवीद कुरैशी के पास राड नहीं है तो चुको राड दे दो। फलाह बहबूद के लिए शिकारियों का ये काम नहीं होता कि मुझे पैसे दे दो। फलाह बहबूद का काम ये होता है कि अल्लाह ना करे अगर किसी डैम पर नवीद कुरैशी के साथ कोई मसला बनता है तो साथ बैठा हुआ ताहा कुरैशी ये ना कहे चंगा मंडो ये है ऐसे किस्म ना मुंह उधर कर ले, बल्कि ताहा कुरैशी शीशा बुलाई हुई दीवार बन। शिकारी भाइयों, जिस दिन ये एका हमारे अंदर कायम हो जाएगा उस दिन जितने मसाइल आज हमको दरपेश हैं, आप यकीन करें आधे अपनी मौत आप मर जाएंगे। उम्मीद है कि आप लोग आने वाले दिनों में बाहमी एके को बुनियाद बनाएंगे, उसमें सलूक से रहेंगे और एक दूसरे के लिए दिलों में गुंजाइश पैदा करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करूं, दो बातें करनी है। एक, आपको बहुत अच्छी खुशखबरी देनी है। दो, एक आप सब लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करनी है। ये बात मैंने पहले भी एक बारी की और मैं शदीद तनकीद का निशाना बना। प्यारे भाइयों, व्हाट्सएप ग्रुपों में मछली दिखाने से कोई बड़ा उस्ताद या शागिर्द नहीं बनता यार, हमारे लिए मसाइल क्रिएट होते हैं। उम्मीद है कि आप लोग आइंदा इसका ख्याल करेंगे। आखिर में अजानें होने वाली हैं, खुशखबरी आपके लिए ये है, लेकिन वो खुशखबरी सुनाने से पहले ये मैं बता दूं कि ये कोशिश फिलहाल एक छोटे से पॉकेट के लिए है। आने वाले दिनों में इसका इतलाक तमाम शिकारी भाइयों पर, वो हमारे ग्रुप के हैं या वो हमारे ग्रुप के नहीं हैं, सबके लिए होगा। लेकिन कोई भी काम जब शुरू में किया जाता है तो स्लोली काम बढ़ाया जाता है। तो आज आप लोगों के लिए एक छोटा सा तोहफा है मेरे पास। खानपुर डैम में ऑल पाकिस्तान एंगलर्स के जितने भी कार्ड होल्डर होंगे उनके लिए ठेकेदार साहब ने पर्ची पर एक राड फ्री कर दिया है। इसके साथ ही जैसे ही खानपुर डैम का पानी कम होगा, खानपुर डैम पे टूर्नामेंट हो रहा है और तरबेले की खुशखबरी शायद अजाने हो रही है, अल्लाह ताला नहीं चाहता मैं आपको बताऊं, वो अगली में बताएंगे इंशाल्लाह। फिर मुलाकात, शुक्रिया।